The jury must be overwhelmed. I mean, to have all of these instructions just read to them without them getting a copy is going to be overwhelming for them. And also, it's crazy that the lawyers were not able to discuss the instructions in their closings yesterday. Typically, lawyers can go through the instructions and explain why they've met them or why the government hasn't met them, and they weren't able to do that yesterday, which I find bizarre. I think the lawyers should have been able to do that because the jurors right now must be wondering, what is this all about? What is this all about? What is this all about? 看了这段视频啊，大家一定会问这是怎么回事？不过这是今天的一个爆炸性新闻，所有的媒体都在谈论这件事情。CNN 的法律分析师也感到十分的困惑。今天是5月30号，今天仍然是川普封口费案子陪审团审议的时间。我们只是发现了 CNN 的这个视频，在最快的时间呢分享给大家，聊一聊陪审团审议的情况。最近一段时间CNN 的声音开始发生了很大的变化，跟以前不同了。就像这个视频一样，他们也开始呢对川普封口费案子的法官就是那个主审法官莫绍提出了疑义。对莫绍法官处理陪审团指示的方式呢，也感到十分的震惊。结案陈词结束以后主审法官莫绍向陪审团发出了指示，基本上是指示陪审团呢要判川普有罪。法官的这些指示呢是口头说的没有任何的文字，没有任何的印刷品，只是给了陪审团一个可以向法官提问的一个权利，但是呢，法官可以利用这样的提问了解陪审员的这些想法，他们都是一些什么想法，通过提问就能了解到是不是可以认真的执行口谕的结果。我把这个法官的这个指示呢说成是口谕，因为没有文字，那就像皇帝的口谕一样。根据法律专家德焦威茨的判断法官很有可能会换掉那些不执行口谕的陪审员。我们看看德焦威茨怎么说的。I'll tell you one of the things that worried me most, and I don't put anything by this judge, and I admit this is highly, highly speculative, but I know a case on this, so that I'm not making it up. The judge said he's not going to dismiss the alternate jurors until there's an absolute verdict. One possible reason for that, and again, I want to emphasize that I'm speculating. One possible reason for this might be following, and it's quite cynical. Let's assume that the jurors come back and say, sorry, we're deadlocked. We have one juror who just won't give in. There are 11 of us who think he's guilty, and I'm going to substitute one of the alternate jurors for that juror, and then immediately they come back with a 12-0 verdict of conviction. I'm not saying that that's going to happen. I'm not saying that's even in the judge's mind. But knowing this judge and seeing him in actions, particularly having seen him in action the day I was in the court, that's not beyond the realm of possibility. So anything's possible. This judge wants Donald Trump convicted. 那德焦威茨说法官呢不解散替代陪审员是有原因的，就是那些准备替代那12个人当中的还有几个3个嘛4个就是替代陪审员，他不解散这些人是为了替代不会判川普有罪的陪审员。难怪 CNN 的分析师呢都感觉到看晕了，都看不下去了。特别要说的是这个主审法官呢指示陪审团，他们不需要做出一致的裁决，也可以判川普有罪。这里呢我要解释一下，他打的是什么算盘。法官特别强调说各陪审员可以挑一条自己认为可以判罪的指控，没必要按照过去的规矩。必须所有的人对指控的内容呢达成一致的意见。这次审判呢对川普呢一共列出了3项指控，陪审员呢可以挑选其中的一条，不需要跟任何人一样，你挑你的，他挑他的，都不一样。法官呢将12名陪审团呢分成了4个组，每个小组呢分别选择3项
指控当中的一项就可以了。那陪审员呢，不管你怎么裁定啊，仍然会一致的判定川普有罪。这是什么意思？也就是说，只要每个人挑了某个指控定罪就行，你不需要全部都选择，你就选择一项认为川普有罪就可以了。那法官只要认为人头数够了12人了，是不是就可以算为集体同意定罪了？离谱吧？真的太离谱了！这个法官已经到了疯狂的地步。法官就是想利用这种方式呢，避免陪审员出现一票否决的局面。接下来呢，我们看看前检察官安德鲁·麦卡锡的说法，他是怎么说的。Well, it's really outrageous because in a normal criminal case, every statutory crime has what we call elements of the offense. Like in a bank robbery case, it's, you have to rob, it's got to be a financial institution, you have to show intent. Those are the things the jury has to agree on unanimously that they were proved beyond a reasonable doubt. Here, what we're doing is taking the element that actually makes this a felony, because remember, falsification of records is normally a misdemeanor in New York. What makes it a felony is that you're concealing or committing another crime. And here the judge is telling them they don't have to agree about what the other crime is under circumstances where that not only is what makes this a felony, what makes it a 4-year potential prison penalty rather than a year or less, but it's also what gets us into the courtroom, because if this had been a misdemeanor, the time to bring this case would have lapsed in 2019. So the only reason they're still able to bring this case is because it's a felony, allegedly, and yet now the judge is saying, you don't have to agree on what the felony is. 从各方面的分析来看啊，这个法官呢已经事先设计好了这样的一种方式，所以呢操作呢都是要给川普定罪的。所有的操作的方式、操作的结果，无论怎么样，它都是设计好的，一定是要给川普定罪的，宁可违背法律的原则。法律原则在他们心目当中算什么？他们是党派原则是第一位的，法律原则算个屁啊，是吧？那么在这种情况下，陪审员真的会听法官的摆布吗？可能大家比较关心这个事情，是不是这些陪审员都是那么听话，都是那么站在这个民主党的角度，站在这个法官的角度去考虑问题？在这个问题上呢，也有消息称，在12名的陪审员当中有8名陪审员是坚决反对川普的。这个可能大家已经在消息当中已经看到了这样的一个信息了，就有8名特别讨厌川普，坚决反对者，有可能他们一定会投票给这个川普定罪的。但是其中有几个观点呢比较模糊据说有一个陪审员似乎同意辩方的意见就是同意川普律师团队的意见。但是这也是一个猜测了，是真是假不知道，只是网上有这么说法。实际上预测陪审团如何的投票，最后做出什么样的裁决，这种猜测呢是不容易的，不容易得出一个正确的结果。你永远都不知道这些陪审员在想什么，或者他们会怎么样做，会怎么样做出投票，会怎么样做出裁决，谁也想不到的。一般情况下陪审员看起来都挺友好的，最后他们投票的时候才能看出来他们究竟选择什么。那么对这3项指控他们同不同意，那到最后才能看出来，还是这3项指控根本就一概不同意，都有可能发生的事情。是不是12位陪审员成员呢都同意这个3项指控也不一定。那是不是中间有人会提出反对意见，也有可能，这没法猜，真的没法猜，只有到最后才能看出来。但是呢，这个莫上法官提出的这样的一些指示，有可能会对这些陪审员进行干预，对他们有一定的诱导。所以呢，有法律专家认为这次的陪审团的审判呢，不确定因素太多了，再加上法官的设计已经完全超出了任何一次正常的审判了。还是我之前所说的，什么可能性都有但是这个民主党的法官不会放弃对川普的定罪的，这一点可能大家一定要清楚。但凡有一点机会，他都不会放弃。这几项，一个是指示这些陪审员必须要判定川普有罪，
第二个划组，这是他的一个小动作，不按照一票否决来裁定是不是有罪。你说用这种方法是不是已经事先设计的？当然是事先设计的。今天呢，陪审团呢还在审议过程中估计今天不会有什么太多的结果。我会随时的关注的，一旦有什么消息呢，我会立马跟大家分享今天呢就先聊到这儿，谢谢大家收看，下次节目我们再见。